ፍታቤር መዝገብ ቁጥሪ 1258 ሱሳ ዕለት 7 ሻምናወርሕ 2017 ዓመተ ምህረት ዳኑ ተኽለ ደስታ ዳዊት ተኽላይ አሰፋ ኪዳኑ ተወልደ መድን ተኽለ ሃይማኖት ባራኺ ተስፋይ ከሳሲ ማህበር መማህራን ክልል ትግራይ ጠዋአታት አብርሃም ገብረወልድን ዳዊት ገብረ ሚካኤልን ቀሪቦም አለው። ተወሰስቲ ቀዳማይ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ካላይ ቢሮ ትልምን ፋይናንስን ክልል ትግራይ ሳልሳይ ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ናይ ሰለስቲኦም ተወሰስቲ ወኪል ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ አቃቤ ሕጊ ገብረ ሊባኖስ ብርሃነ ቀሪቡሎ። ራብዓይ ተወሳሲ ፌደራል ሚኒስተር ገንዘብን ፋይናንስን ብዘይለሉ መዝገብ ሎምዕለ ዝተወፀረ መዝገብ መርሚርካ ፍርዲ ንመሃቢ ነይሩ። በዚህ መሰረት ክትዑ እናካየደ ጸንሐ ፓናል መጋያ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ሰዕብ ፍርዲ ተዋሂብሎ። ፍርዲ ነዚ ፍርዲ መበገዝ ዝኾነ ከሳሲ ብዕለት 14 ራብዓይ 2017 ዓመተ ምህረት ጽሒፉ ብዘቕረቦ ዝተመሓየሸ ክሲ ናይ ትግራይ መማህራን ዘይተኸፈለ መሃያ ግምት ብር 5 ቢልዮን 473 ሚልዮን 534,614 ብር ክሲ ግምት ክሲ ስለ ዘቕረበ እዩ። ዘቐረበ ዝርዝር ክሲ ድማ እንትርአ ከሳሲ ናይ ትግራይ መምህራን ማሕበር ኮይኑ መሰል ጥቕምን ናይ መማህራን ዘኽብር ብሕጋዊ መንገዲ ዝተጣየሸ ማሕበር እዩ። ኣብ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዘይተኸፈሎ መማህራን ዝርዝር ስሞምን መሃዮምን ብዞባን ወረዳን ተዘርዚሩ ምስ ክሲ ሕድሕድ መርምህር ዝሓቶ መሃያ ኣተሓሒዝና ቀሪብና ኣለና። ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ናይ መምህራን ናይ 5 ወርሒ ናይ 2014 ዓመተ ምህረት ካብ ወርሒ ሓምለ ክሳብ ወርሒ ሕዳር 2015 ዓመተ ምህረት ካብ መንግስቲ ፌደራል ዝተቐበሎ መሃያ ክህበና ዘይምኽኣሉ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ድማ ቆፂሩ ኣስሪሑ እንተብቅዕ ክፍሊት ክኸፍለና ብዘይምኽኣሉን ክንክፈል ብዘይምግባሩን ቢሮ ፋይናንስን ትልምን ትግራይ ድማ ናይ ባዕልና ባጀት ኣብ ካልእ ክውዕል ብምግባሩ ምስ መንግስቲ ፌደራል ሚኒስተር ገንዘብን ፋይናንስን ኮይኖም ገንዘብና ክኸፍሉና ይግባእ። ኩሎም ተወሰስቲ ድማ ናይ 2014 ዓመተ ምህረት መሃያና ክኸፍሉናን ፌደራል ድማ ፈሰስ ክገብር ግቡእና ሃለዎ ብዘይምስዳዱ ብሕጊ ከሲስና ኣለና። ስለዚ ተወሰስቲ ንናይ 17 ወርሒ ክፍሊትና ብሓባርን በተናፀልን ተሓተቲ እዮም ኢልና ክሲ ቀሪብና ኣለና ብምባል ናይ 17 ወርሒ ዘይተኸፍሎም መምህራን ማሕበራዊን ኢኮኖሚያዊን ፀገማት ዝተቃልዑ በብዞቦ ሽም ዝርዝሮም ዝተጠቐሱ ኮይኑ ድምር 50,720 እዮም ብምባል ዝርዝር ተጠቂሱ ኣብ ትግራይ ዝርከብ መምህር እናሰርሐ ኣብ ምምሃር ምስትማር ግቡእ እንዳፈፀመ ግልጋሎት እንዳሃበ ዋላ እንተሃለወ እንተኾነ ግን ዘመሃረሉን ስሩዕ መሃያ ናይ 2014 ናይ 1 ዓመትን 5 ወርሕን ማለት እውን ካብ ሓምለ 2014 ክሳብ ወርሒ ሕዳር 2015 ብድምር 17 ወርሒ መሃያ ክፈሎም ኣይከኣለን። ንሕና መማህራን ትግራይ ብማሕበርና ኣቢልና ብተደጋጋሚ ብፅሑፍ ብቃል መሃያ ክፈለና ኣብ ፀገም ከም ዘለና ምስ ተወሰስቲ ብኣካል ብደብዳቤ እንተሓተትና ክፈለና ኣይከኣለን። ስለዚ መምህራን ትግራይ ግብኦም ፈፂሞም እዮም። ናይ መማህራን ትግራይ ናይ 2012 ወርሒ መሃያን ናይ 5 ወርሒ ካብ ሓምለ 2014 ክሳብ ሕዳር 2015 ብድምር 5 ቢልዮን 493,534,614 ብር ክኽፈለና ክውሰነልና ወፃኢን ኪሳራን እውን ጠዋበል ሓዊሱ ይከፈለና ዝብል ክሲ ቀሪቡ እዩ። ድሕርዚ እዚ ቤት ፍርዲ ተወሰስቲ መልሶም ብፅሑፍ ንኸቅርቡ ኣዙ ቀዳማይ እስካብ ሳልሳይ ተወሳስቲ ብዕለት 14 5 ወርሒ 2017 ዓመተ ምህረት ብቁጥሪ 219 ዝባር 06 ዝባር 2017 ዝተፀሓፈ ብወኪሎም ፍትሒ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣቢሎም መልሲ ኣቅሪቦም እዮም። ሳልሳይ ተወሳሲ ግን ክሲ በፅሒዎ እናሃለወ መልሱ ስለ ዘይቀረበ መልሲ ምቕራብ መሰሉ ተሓሊፉ ቀፂሉ እውን ጉዳዩ ብዘይለሉ ክረአ ተኣዝዩ በዚህ መሰረት ራብዓይ ተወሳሲ ክሲ በፅሒዎ እናሃለወ መልሱ ስለ ዘይቀረበ መልሲ ናይ ምቕራብ መሰሉ ተሓሊፉ ቀፂሉ ጉዳዩ እውን ብዘይለሉ ክረአ ተኣዝዩ ማለት እዩ። ቀዳማይ እስካብ ሳልሳይ ተኸሰስቲ ዘቕረቦ ዝርዝር መልሲ ትሕዝቶ ድማ ንክረአ ቀዳማይ ብርኪ ተቃውሞ ቀሪቡ ዘሎ ክሲ ደንቢ ቁጥሪ 4 ዝባር 2016 11 ንኡስ 3
كلكلا مقرب تحسو زقرب مهانو تأتو خبل تأمونا نقرب كسف تابير زقرب علىها ويبحقاوي كلكا مهانو بقلتي يستقامت أهوينو محبر مماران كل التقرأي نبعلو كلنا زيبلو تأو تيرو كندي مماران نمكرهار زخل حقاوي مخنات يهون وكلنا يبلكان توهايلو كعصولنا زقرب كسي نسرعة تابعة فردي بيقباني ويافتاتم زقرب لهم تزيخوينو أتتا كسي تقبلهم كدانيو سلطان أبزي بلهم سلطان أبزي بلو بيت فردي زقرب كسي سلازخونا كعصولنا زبل مقاميا أقربهم زرزر وسانين قدامي برك مقاميا أمزقو زركب كوينو بحاجة رزبيت فردين زقرب مقامياتات كسي تطيب لنا نزبل مقاميا مسارتاي متكلات حق منقستين على ملخاي سواء مثل سندين زتصارر مساواجون زتصابا بتدغاغامي غيزي زنا واحدن بمسرب بمغبار كسناي مقرا مثل زفل كللو ويز زناغعلو اغباب سلازيله بزمقبال مسوكلنا مكرخار مثلنا ملكتون زقرب مقاميا كساسي متحرري دنبو طامي عبالتو كخبر كسي كقرب سلازفقدلو يفيدر حق منقستون زخونه محبرنا عبالاتو ناي حبار وي دما ناي ولقطامي بموكالنا بيت فردي وي بحق سلطان دايننا نابزلو اكل ناي مقرابن وساننا يمركا مسل كمزلو سلازدنقق زقرب مقاميا بزي مقبال سلطان بيت فردي عمل كنو زستال على مقاميا دما بفلوي حقي اب كتعزلوانين كفل تحتو وزف مهايا نغالوت اكالاستو هابه سلطان سلازي يكونن بقطتان بقلصن ابيات فردي نتو غداي اسكاب زي تهلكلو حدا بيت فردي ترايكو سن زهل غداي فتابير اتانا غيدو ناي موسان سلطان ناي ابيات فردي كم زهونه فتابير سنه سرات حق وطر 4 سلازدنقق از بيت فردي سلطان الله بمبال اتعالالي زقرو مقامياتات ودق غيرو حليفهم نيرو زرزر ملسي ناي قداماي اسكاب سالساي تخصصتي انكرا زقرب كسي جنزب بمهانو مسارات تابع سنة سرعة حق وطري كل تميتين إسران شدشتا نوس حدا بتكل نتيرو كقرب الله بزبل استدنقا كوينو بحال زقرب كسجن بدمر 55 شعات إسران سب قمت أقلن متان استقلت قالو زحاتو خوينهم حد ممهر زحاتو جنزب كندي مهانو أب كسي كينت أركام أقرب أب زقرب مرداتا رئيخا ملسين مهابيهون بيت فردوسانة أتقامي سلز قبرو حد سب زحاتو داينت بقلتي تقاميتو زي أربعيو كمون بفتابير سنة سرات حقوط رئيس كلتان إسران سلسته زي أربع نايتصوف مرداتا زردر نايزو شعات زواتات بمؤمات بزحي قلت زي بلون داشيلوم زي أربع مرتعو بزحيخون معاس كم صحافة زي تقلتان قلتنا زي بلون بمهانو تماليو زي أربع يكونن بنتاي سنابتنا بزبل زي أربع خوينو بكساسي قربو زلو كسي ناي 55 إسران والكسبات قمت برستطعاسة بزبل كوينو مرتعو تواهيلو مستقلتو نكركر يخون او وهابا وسانا اتقامن احادا كمحادر زي خيل مزقب سلزقبرون ملسين مهاب يخون فردين مهاب كساسي نبعلوم كسين مقراب كمستقامون من كنده يركب زبل او كسوم زي قلتو قلت كسي زي قرب بمخوانهم عاده مزقم تنقادا تقامي بمخوانو تنصاصيلو نو قرب بيت فردي تزاز كيبلو بزبل زقربو خوينم قبل علي قداماي تحساسي بيرو تمرت كلل تግራይ زقربا كسي بزي كسي تحتاتي وي وزف مهايا ممران ناي مخفال حقا حلافنت يبلون مخنياتهم بزوم كساسي مهايوم خفلهم زحتتلهم زلو مهاران قطروم يكون بجتهم بوردا بمخوانو بأواج قطري 341 زبار كلتشن 10 تخلت بجت كحت زخيل وردانبر بزلو زي مأخول محدرا مخنات بيرو تمرتين يا وردات مهاران دموز ناي محتاتي هون ناي مخفال حلافنت يبلون بجت زحتتن دموز زخفلن عبيرون زلو كل زم حادرو استاف سراحتنيا تطرح بمخانو ابزي كسي حقاو تحتاتنت يبلون زبل اب كالاي تخصصي بمسرت دنبو قطري بقطري دا ازبار 15 ازبار 8 ازبار 84 الست 5 شعار كلتشن 15 عام تمرت بستصحافه ممرحي صدا اودادبا سمون زرزر حلافنتن قيرو بيرو فاينانس متبار هافتن كلل تግራይ بزبل تطايشو استوهابو سران حلافنتن دما ببلان كوميشن كلل تግራይ نحدحد ابيات صحيون ورداتاتن بممداب اب كابينه مصدا تقبلو كابينه مسفقاده سراح زوعل زلو مخانو يقوطاطر نبر كابزي زحالفه ناي ممهاران بجت ناي محتات يكون ناي مخفال سلطان سلازيبلو ابزي سلطانو ገንዘብ بجت حاتيت كان ممهاران زي خفلكا تبايلو زوسسلو ناي حق اغباب يلن
ሳልሳይ ተኸሳሲ ከሳሲ ከም ዝበሎ ኣብ ስራሕ ነይሮም ዝብል ካብ ረሓቀ ዝረሓቀን ብመረዳታ ዘይተረጋገፀን ምኽንያቱም ኣብ 2014 ከምውን 2015 ክሳብ ሕዳር ወርሒ ብዝገጠመና ኣጽዋን ክባን ኣብያተ ትምህርቲ ይኹና ካልኦት መንግስታዊ ኣብያተ ዕዮም ብዘይካ ውስናት ወሃብቲ ግልጋሎት ተዓጽየን ዝነበራ ምዃነን ግልጽ እኳ ተሆነ ጊዜያዊ ምሕዳር ክልል ትግራይ ግን ደሞዝ ንምኽፋል ዓቕሚ ዘይብሉ ጥራሕ ብምዃኑ ክሳብ ሕዚ መሃያ መምሃራንን ካልኦት መንግስቲ ሰራሕተኛን ከፍል ኣይከኣለን እምበር ኣይሰራኹምን እሞ ኣይኸፍልን ኣይበለን ትዋና ምኽንያት ፌደራል መንግስቲ ናይ 2014 ዓመተ ምህረት ንክልልና ክህቦ ዝግባእ ድጎማ በጀት ተሓቲቱ ክፍቃደኛ ብዘይምዃኑ ናይ ክልልና እቶት እውን ኣብቲ ዓመት ዝተኣከበ ግብሪ ይኹን ካልእ ስለ ዘይነበረን ኣዕጽዋን ክባን ብምንባርናን ገንዘብ ክርከብ ኣይከኣለን ንፌደራል መንግስቲ ግን ውዕሊ ፕሮቶራ ካብ ምሰማምዕ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ ናይ 2014 ዓመተ ምህረት ብዝግበአና በጀት ክህበና ዝተፈላለዩ ጻዕርታት እናተገበረ እውን እንተተገበረውን ክፈቅደልና ይኸኣለን ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ናይ 5 ወርሒ መሃያ ካብ ፌደራል ተቐቢሉ እንተውቅዕ መሃያና ከይኸፈለ ኣብ ካልእ ኣውዒልዎ ዝብል ሓቅነት ዘይብሉን ብመረዳታ ዘይተደገፈን ምኽንያቱ ካብ ፌደራል ዝወሃበና ድጎማ መሃያ ተባሂሉ ዝወሃብ ከይኾነ እቲ ክልል ምስ ናይ ባዕሉ እቶ ተወሲኹ ንመሃያን ንኻልኦት ስራሕ መካየዲ ክምደብ ዝገብር ኮይኑ እቲ ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ዝተመደበልና ድጎማ ናይ 4 ወርሒ መሃያ ሰራሕተኛታት እውን ክኣክል ኣይከኣለን ናብ ናይ ክልልና እቶት ዝተፈላለዩ ልኣሓትን ተወሲኹ ናይ 8 ወርሒ ደሞዝ ተኸፊሉ እዩ ፌደራል እውን ኣብ 2015 ዓመተ ምህረት ካብ ዝተፈቀደ በጀት 2.8 ቢልዮን ብር ክሳብ ሕዚ ክለቀልና ይኸኣለን ሕዚ እውን ክለቀልና ኣብ ምሕታት ንርከብ ስለ ዝኾነን ፌደራል መንግስቲ እቲ ዝተረፈና በጀት ተለይዎ ከምኡ ናይ 5 ወርሒ ንኩሉ መንግስቲ ሰራሕተኛ ንምኽፋል ካብ ዘለና ድሌት ካብ ንግዲ ባንኪ 4.8 ቢልዮን ብር ካብ ኣንበሳ ባንኪ 1.2 ቢልዮን ብር ብድምር 5 ቢልዮን ብር ሓቲትና መልሲ ኣብ ምጽባይ ንርከብ ጊዜያዊ ምሕዳር ደሞዝ ንምኽፋል እቲ ልዕሊሉ ዝገለጽናዮ ጻዕርታት ይገብር እኳ እንተሃሎ ከሳሲ መምህራን ማሕበር ኣብ ቀዳማይ ብርኪ ዝተገለጸ ተቃውሞ ውድቂ ዝግበር ኣይኮነን እምበር እዩ እንተተባሂሉ ተሓታትነት የብሉን ብዝብል ኣባላ ዘይኮኑ ከምኡን ኣብ ከባቢ ራያ ኣላማጣ ከተማ ኣላማጣ ኦፍላ ከተማ ኮረም ጸለምቲ ማይ ጸብሪ ወረዳ ሰየምትን ዞባ ምዕራብ ኩለን ወረዳታት ተፈናቒሎም ዝመጹ ተዘይኮይኖም ናይ 2014 ከምኡን ናይ 2015 ዓመተ ምህረት ጻልኣይ ተቆጻጽሮ ስለ ዝነበረ ደሞዝ ኣብኡ ዝተኸፈሉ ሓዊሱ ዝኸስስ ብምዃኑ ፈልዩ ከቐርብ ወይ ክስውድቂ ገይሩ ከሰናብተልና ዝብል ኣጠቓላሊ ቀሪቡ ዘሎ ክሱ ኣብ ቀዳማይን ካልኣይን ተኸሰስቲ ኣብዚ ክሲ ቀሪቦም ክህሰሱ ምንም ናይ ሕጊ ኣግባብ ስለ ዘይብሉ ብነፃ ክንሰባነመት ኣብ ሳልሳይ ተኸሳሲውን ክሲ ብኣግባቡ ብዘይምቕራቡ ክእረም ዝብል መልሲ ቀሪቡ እዩ እዚ ቤት ፍርዲ ንዝቐረበ ክሲ ግልጽነት የብሉን ከምኡን ተነጻጺሉ ይርአየልና ዝብል ዘቐረበ ተቃውሞ መልሲ ግልጽነት ኣመልኪቱ ዘቐረበ መቆምያ ምስ መርትዖ ተታሒዙ ዘቐረበ ኮይኑ እዚ ድማ ኣብ ምስማዕን ምምዛንን መርትዖ ዝረአ ብምዃኑ ከሰስቲ ኣቅርቦሞ ዘለዎ ክሲ ሓበራዊ ጥቕምን መሰልን ጥቕምን ዝምልከትን ተመሳሳሊ ጭብጥን መረዳታ ዘለዎ ብምዃኑ ይከፋፈል ተዝበሃል እውን ኣሽሓት መምሃራን ኣብ ሓደ መዝገብ ምዃኖም ስለ ዘይተርፍ ዘቐረበ ክሲ ወፃኢ ቆጣቢን ኣመራርሓ መጋባእያን ተመሳሳሊ ውሳነ ንምሃቡን ጠቃሚ ብምዃኑ ተነጻጺሉ ይቕረብ ክበሃል ስለ ዘይግባእ ዘቐረበ መቆምያታት ቤት ፍርዲ ከይተቐበሎም ሓሊፉ እዩ ራብዓይ ተኸሳሲ ክሲ በፂሕዎ ስለ ዘይቐረበን መልሲ ምቕራብ መሰሉ ስለ ዝተሓለፈ መልሲ ኣቕረበን ድሕሪ እዚ ቤት ፍርዲ ካብ ቀዳማይ እስካብ ሳልሳይ ተኸሳስቲ ብቀዳማይ እስካብ ሳልሳይ ተኸሳስቲ ዘቐረቡ ቀዳማይ ብርኪ መቃወምያታት ውሳነ ውድቂ ድሕሪ ብምግባር ብውሳነ ውድቂ ብድሕሪ ምግባር ተኸራኸርቲ ወገናት ዘቕረቦ ናይ ክስን መልስን ከምኡውን ብቤት ፍርዲ ዝተገበረ ምርመራ መሰረት ብምግባር ጭብጥታት ዝነፀረ ኮይኑ ዝተተሓዙ ጭብጥታት ድማ ሓደ ቀዳማይ ተኸሳሲ ኣብ ቢሮ ካብ ዘለዎ ክልል ስታፍ ሰራሕተኛታት ወፃኢ ንዝኾኑ መምህራን መሃያ ናይ ምኽፋል ሓላፍነት ኣለዎ ዶ ይብሉን ክልተ ካልኣይ ተኸሳሲ ናይ መምሃራን በጀት ምሕታት ይኹን ናይ ምኽፋል ሓላፍነት ኣለዎ ዶ ይብሉን ሰለስተ ካልኣይን ሳልሳይን ተኸሰስቲ ካብ ፌደራል መንግስቲ ዝተቐበልዎ ናይ መምህራን ናይ ሓምለ 2014 እስካብ ህዳር 2015 ዓመተ ምህረት ዘሎ 5 ወርሒ መሃያ በጀት ኣሎ ዶ የለን ኣርባዕተ ሳልሳይ ተኸሳሲ ክፍሊት መሃያ
ክፍጽም ዘይኸኣለ ከዓቕሚ ላዕሊ ብዝኾነ ምኽንያት ዶ ኣይኮነን ሓምሻይ ራብዓይ ተኸሳሲ ናይ 2014 ዓመተ ምህረት በጀት ዓመት ክኸፍሎ ዝግባእን ዘይኸፈሎን ንመምህራን መሃያ ክውዕል ዝግባእ ክፍሊት ገንዘብ ኣሎ ደየለን ሻድሻይ ከሳሲ ብዝሓተቶ በዝሒ መምሃራንን መጠን ገንዘብን ተኸሰስቲ ብሓባርን ተናፀልን ብምዃን ናይ መምሃራን ናይ 17 ወርሒ መሃያ ክኸፍሉ ግቡእ ኣለዎም ዶ ይብሎምን ኣብ ከባቢ ራያ አላማጣ ከተማ አላማጣ ኦፍላ ከተማ ኮረም ወረዳ ጸለምቲ ከተማ ማይ ጸብሪ ወረዳ ሰየምቲን ዞባ ምዕራብን መሃያ ዝተኸፈሎም መምሃራን ዶ ኣለዉ ዶ የለውን ዝብሉ እዮም ዝሓዘው ጭብጢ በዚ መሰረት ከሳሲ ጥራሕ ኣብ መልሱ መሰኻኸር ስለ ዝጠቐሰ መሰኻኸር ኣቕሪቡ ዘስምዐ ከሳሲ ጥራሕ እዩ ከሳሲ ዘቕረቦም ሰለስተ መሰኻኸር እንትኾኑ ቃለ መሓላ ፈጺሞም ዝሃብዎ ምስክርነት ድማ እንትርአ ቀዳሚት ምስክር ከሳሲ ኣቕሪቦም ዝሃብዎ ምስክርነት ውዝፍ መሃያ 17 ወርሒ ኣመልኪቱ ቀዳማይ ተኸሳሲ ኣብ 2013 ካብ 2015 ዓመተ ምህረት ዝተኻየደ ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር መምሃራን ጻውዒት ኣቕሪቡ ከምህሩ ኣዝዙ ንመምህራን ብላዕለዋይነት ዝመርሕ ቀዳማይ ተኸሳሲ ቆፂሩ ዘመሓድር ስለ ዝኾነ ቀዳማይ ተኸሳሲ ሓላፍነት ኣለዎ ወረዳታት ብውክልና ቀዳማይ ተኸሳሲን ዝቆፅራ ብሕጊ መሰረት ዝሰራሓዮ ሰብ መሃያ ክኽፈል ኣለዎ ቢሮ ሓላፊ ቀዳማይ ተኸሳሲ ኣብቲ ካቢኔ እውን ኣባል ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክውስን ይኽእል እዩ 5 ወርሒ መሃያ ናይ መምሃራን ካብ ፌደራል ዝመፀ ኣብ ካቢኔ ውሽጢ ዝተዋሃበ ውሳነ ናብ ካልእ ክውዕል ኣብ ዝተወሰነሉ ኣካል ቲ ካቢኔ ኮይኑ መሃያ መምሃራን ኣብ ዘይመዓልኡ ክውዕል ወሲኑ በጀት ከፈልቲ ወረዳታት እየን መሃያ ዝኸፍላ ኮይኑ ግን ብላዕለዋይነት ፅዕንቶ ክገብር ይግባእ ኣብ ክልል ቀዳማይ ተኸሳሲ ናይ መምሃራን መሃያ ናብ ካቢኔ ኣቕሪቡ ከጽድቕ ይኽእል እዩ ወረዳ ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ብስራሕ መዳይ ተፀዋዕነቱ ናብ ቀዳማይ ተኸሳሲ ኣብ ወረዳ ዝርከቡ ኣብያተ ጽሕፈት በጀት ዝሓወሰ ሪፖርት ናብ ክልል ይሰዳየን ወረዳታት በጀት ኣጠቓቕማን ጠቕላላ ስራሕቲ ናብ ቀዳማይ ተኸሳሲ ይገብሩ እዮም ፕሬዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ኣኪቦምና እቲ 5 ወርሒ ናብ ካልእ ዕላማ ከም ዝወዓለ ገሊፆም እዮም ዝብል ካልኣይ ተኸሳሲ ስርሑ ኣብ ፌደራል ዝፀደቐ በጀት ካብ ፌደራል ኣምፅኡ ናብ ሴክተራት ከከፋፍል ግቡእ ኣለዎ ናይ 2015 ዓመተ ምህረት 5 ወርሒ መሃያ ናብ ካልእ ክውዕል ገይሩ እዩ ስለዚ ተሓታቲኡ ሳልሳይ ተኸሳሲ ናይ 5 ወርሒ መሃያ መምህራን ኣብ ፀገም እናሃለዉ ስልጣኑ ተጠቒሙ ናብ ካልእ ኣውዒልዎ እዩ ስለዚ ተሓታቲኡ ናብ ጠቅላይ ሚኒስትር ሃገር ኢትዮጵያ መምሃራን ወኪለ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ህዝባዊ መድረክ ሓቲትና ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናይ ክልል ጊዜያዊ ምሕዳር ፕሬዚደንት ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘለውሉ መምህራን ኣብ ፀገም ኣለና ንምንታይ ውዝፍ መሃያ ተኸልኪልና ኢላ ሓቲተ ቀዳማይ ሚኒስትር ዝሃብዎ መልሲ ንፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ናይ 5 ወርሒ ሂበካ እየ ካብዚ ምስከድካ ሃቦም ኢልዎም ፕሬዚደንት ጌታቸው ረዳ ጽቡቅ ክህቦም እየ ኢሎም እዮም ብተደጋጋሚ ብሚድያ ኣብ ኣኼባታትን ኣብ መምሃራን ዝግበሩ መድረኻትን ካብ ዘምፃኣና ኣምፂና ክንከፍልና ኢሎም እዮም ጊዜያዊ ምሕዳር ፕሬዚደንት ሳልሳይ ተኸሳሲ ንምኽፋል ዘፀግም የብሉን ግብሪ ካብ 2014 ካብ 2016 ዓመተ ምህረት ዘሎ ኣኽፊሉ እዩ ሊዝ መሬት እውን ኣጫሪቱ ኢትዮ ረኺቡ እዩ ዝተፈላለየ ፅርግያታት ስራሕቲ ይሰርሕ ንበዓላት ንኣኼባታት ብሚልዮን ሓገዝ ይገብር እዩ ንመምህር ንምኽፋል ዓቕሚ ኣይሰኣነን ራብዓይ ተኸሳሲ ናይ 2014 ዓመተ ምህረት በጀት ብሃገር ደረጃ ንኹለን ክልላት ትግራይ ሓዊሱ በጀት ፀዲቑ እዩ እዚ ናይ ትግራይ በጀት ፌደራል ገንዘብ ሚኒስተር ክሰድድ እናተገበ ዘይምስዳዱ ሕገ መንግስቲ ዝጠሓሰ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ እውን ናይ 2014 ዓመተ ምህረት በጀት ንትግራይ ከም ዘይተዋሃበ ሓቲትና ኣረጋጊፆምልና እዮም ናይ 12 ወርሒ ናይ 2015 ዓመተ ምህረት በጀት ደሞዝ መምህራን ንመንግስቲ ሰራሕተኛታትን ተታሒዙ ካብዚ ውሽጢ እዩ ናይ 5 ወርሒ ኣብ ካልእ ውዒሉ ኣብ ወረዳ ዘለዉ መምህራን በጀት ብወረዳ ቤት ምኽሪ እዩ በጀት ዝፀድቕ ናብ ወረዳ ቤት ምኽሪ በጀት ሕቶ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ትምህርቲ ትወርዳ እዩ ዝቐርብ ብምባል መስኪረን ካልኣይን ሳልሳይን መሰኻኸር እውን ዝመስከርዎ ምስክርነት ተመሳሳሊ ኮይኑ ኣብ ፍርዲ ተገሊጹ ይርከብ ኣጠቓላሊ ዝቐረበ ምስክርነት ንዝመስል ኮይኑ ብጽሑፍ ዝቐረበ መረዳእታ እንክርአ بوطري ت إزبار فا إزبار 44 إزبار بي هايفن ح إزبار 4 بعلة 10 تشعته
10 2015 ዓመተ ምህረት ብቢሮ ፋይናንስን ምትሕባር ሃፍትን ዝተጻሓፈ ብፌደራል ዘይተላኣኸ ናይ 2015 ዓመተ ምህረት በጀት ዘይተላኣኸ 2 ቢልዮን 842 ሚልዮን 956,746 በጀት ክልእኽ ናይ ፌድሪ ገንዘብ ሚኒስተር ዝተጻሓፈ ደብዳቤ ቀሪቡ እዩ ካልኣይ بوطري دا أزبار 213 أزبار 84 أزبار 84 بعلة 26 شعار كل تشنه 16 عام تمرد بمكتل بريزيدنت جزاء محدار كل التجري نا فيدرال قدام مينستر نمنجستي صراحتنا ناي دموزن توراتان زقات أماناي بجت حسرات نمشفان بر 5 بليون لأحطو على إسران كلتا 10 كل تشنه 15 عام تمرد نجنزا مينستر محتاجنا زفلت كوينو اسكاب حج جن سلا زي تفقدلنا زلنا تقام اب قمت اتيو بخلته بجت عامل زخفل لاح فقدلنا نحت زبل دبدابي قريبو سالساي بقطري تفا 99 زبار بي هايفن ح زبار 4 بعلت 29 تاشع كل تشن 16 عام تمرد ببيرو فاينانس متحبار هفتن ناي فيدرال ገንዘብ ሚኒስተር ዝተጻሓፈ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት በጀት ዓመት በቦርሑ ዝኽፈል ደሞዝን ጡረታን እኹል ብዘይ ምዃኑ ምኽንያት ናይ ጥረ ገንዘብ ሕጽረት እናጋጠመና ይርከብ እዚ ንምፍታሕ ናይ 2015 ዓመተ ምህረት ናይ 5 ወርሒ ደሞዝ ዘይተኸፈሎም ንምኽፋል ብር 5 ቢልዮን ብፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ኣቢልና ምሕታትና ይፍለጥ ኮይኑ ግና እስካብ ሕጂ ብምኽንያት ልቓሕ ዘይምፍቃዱ ናይ ንሰነ 2016 መሃያን ጡረታን ዝውዕል ክፍሊት ዘይብልና ምዃኑ ተፈልጡ ካብ 2017 ዓመተ ምህረት በጀት ዝቕነስ ድጎማ ዝቕነስ ንሓደ ወርሒ መሃያን ጡረታን ክፍሊት ዝኸውን ክለኣኸልና ንሓቲ ዝብል ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ቀሪቡ ራብዓይ ዘቐረበ على 27 كالاي 2017 بوطري دا 484 ببريزيدنت جزاء محدار كل التجراي نا فيدرال قدامي مينسترن ገንዘብ ሚኒስተርን ናይ ነውሕ ዋን ለኣሕ محتاج ዝምልከት ዝተጻሕፈ ዝርዝሩ ድማ ኣብ ክልልና ዝርከቡ መንግስት ሰራሕተኛታት ናይ መሃያን ጡረታን ክፍሊት ንምፍጻም ዘጋጠመና ናይ በጀት ሕጽረት ዓብይ ጸገም እናፈጠረና ይርከብ እዚ ድማ ናይ ክልል ኣታዊ ንምዕባይ ዋላ እንተፈተና ዝእከብ ኣታዊ ትሑት ምዃኑ ካብ ፌደራል ዝለኣኸልና ድጎማ መሃያ ምኽፋል ኣይተኻኣለን እዚ ኮይኑ እናሃለወ ዝተፈላለዩ ለኣሓትን ግብኣትን በቦርሑ ዝለኣኸልና ናይ ወጻኢ መሐገዚ እናተቐነሰና ስለዝኾነ ትጸገም እናተሓሳሰበና ይርከብ ስለዚ እጸገም ንምቕራፍ ናይ ግብኣት ለኣሕ ንምኽፋል ክንክእል ብር 5 ቢልዮን ኣብ ክልተ በጀት ዓመት 2017 ዓመተ ምህረት ዝኽፈል ለኣሕ ክፍቀደልና ዝብል ቀሪቡ ካለ ቁጥራ 5 6 በዝተቐመጡ ደብዳቤታት ካብ ንግድ ባንክን ካብ አንበሳ ባንክን 4.8 ቢልዮን ከምኡን 1.2 ቢልዮን ብር ንክንልቃሕ ውሕስና ንኽወሃበና ብዝብል ናብ ገንዘብ ሚኒስተር ዝተጻሓፈ ደብዳቤታት ቀሪቡ እዩ ኣጠቓላሊ ዝቐረበ ክስን መልስን ክትዕን መርትዖን ዝመስል ኮይኑ ዝቤት ፍርዲ ምስ ኣግባብነት ዘለዎ ሕጊ ኣገናዚቡ መዝገቡ መርሚርዎ ኣሎ ከሳሲ ዘቕረቦ ክሲ መሃያ ዘይተኸፈለ ሕሉፍ 17 ወርሒ ዝምልከት እንትኸውን እዚ ድማ ዘይተኸፈለ ናይ 2014 ዓመተ ምህረት በጀት ብፌደራል ይኹን ብክልል ክትሓዝን ክልቃቕን ብዘይምኽኣሉ እቲ 5 ወርሒ ድማ ብፌደራል ተጓዲሉ ስለዝተለኣኸ ክልል እውን ኣብ ካልእ ስለዘውዕሎ ዝብል እዩ እቲ ዝቐረበ ክርክር መሰረት ዝገብሮ እዞም ጉዳያት ምስ ምትካልን ምሕደራን በጀት ዝተሓሓዙ ስለዝኾኑ ኣጠቓላሊ ኣመዳድባን ምሕደራን በጀት ዝምልከት ሓላፍነት ዘለዎም ኣካላት ዘርዚርካ ሕጋዊ ግብኦም ምፍላጥ ኣገዳሲ ይኸውን በዚ መሰረት ሃገርና ምስ ተኸተሎ ሕገ መንግስታዊ ፌደራላዊ ስርዓት ተተሓሒዙ ርክባት ፌደራልን ክልልን ብሓደ ገጽ ከምኡውን ኣብ ክልልና ዝተዘርግሐ ሕገ መንግስታዊ ዘይምእኹል ምሕደራ ምኽንያት ርክብ ክልልን ወረዳን ብዘይነጻጸል መልክዑ ተተሓሒዙ ይርከብ በዚ መሰረት እዞም ርክባት ምስ ተተሓሓዘ ጉዳይ ኣገናዚብካ ምምርማር ኣገዳሲ ኮይኑ ተረኺብሎ ብመዳይ ርክብ ክልልን ፌደራልን ሕገ መንግስቲ ፌደሪ ኣብ አንቀጽ 52 ንኡስ 2 ሰ ክልላት ነቲ ክልል ኣብ ዝተወሰነ ናይ ኣታዊ ፍልፍል ግብርን ታክስን ከምኡውን
ናይቲ ክልል በጀት ከም ዘውፃን ከም ዘፈጽማን ይድንግግ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንፌደራል መንግስቲ ምስ ተዋሃቦ ሰፊሕን ገዚፍን ናይ ግብርን ታክስን ስልጣን ከምኡ ናይ ክልላት ድሌት መሰረት ድማ ንክልላት ናይ በጀት ድጎማ ይውስንን ይኸፍልን የፌደራል ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 62 ንዑስ 7 ፌዴሬሽን ቤት ምኽሪ ፌደራል መንግስቲ ንክልል ድጎማ ዝህበሉ ቀመር ከም ዘውፅእ ይድንግግ ኣብዚ ምርዳእ ዘድሊ ፌዴሬሽን ቤት ምኽሪ ድጎማ ክወሃብ ይግባእ ዶ ኣይግባእን ክንደይ መጠን ዝብል ናይ ምውሳን ስልጣን ዘይብሉ ኮይኑ ዘለዎ ስልጣን እቲ ሕገ መንግስታዊ ከለላ ዝረኸበ ንክልላት ዝወሃብ ድጎማ ዝከፋፈለሉ ቀመር ማለት እውን ዝከፋፈለሉ ስልሒት ዝውሰነሉ ኣግባብ ምጽናዕ ጥራሕ ሓላፍነቱ የፌደራል ሕገ መንግስቲ አንቀጽ 77 ንዑስ 3 ናይ ፌደራል ዓመታዊ በጀት ኣዳልዩ ንቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ዘቕርብ ናብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ምዃኖም ምጸዳቕ እውን ኣፈጻጸሙ ከም ዝከታተል ይድንግግ ናይ ኢትዮጵያ ፌደራላዊ መንግስቲ ፋይናንስ መምሕዳር ኣዋጅ ቁጥሪ 648 ዝባር 2001 ንምምሕያሽ ዝወፀ ኣዋጅ ቁጥሪ 970 ዝባር 2008 ኣብ ቁጥሪ 4 ማለት እውን አንቀጽ 5 ንዑስ 3 ብምምሕያሽ ገንዘብን ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስተር ኣብ መንጎ ፌደራልን ክልል መንግስታት ዝግበር ናይ ፋይናንስ ርክብ ይመርሕ የተሓባበር ተጣዒሙ ይስራሕ ምህላው የረጋግጽ ብምባል ይድንግግ አንቀጽ 22 ንዑስ 1 ኣዋጅ ቁጥሪ 648 ዝባር 2001 በጀት ናብ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ዘቕርብን ኣብ ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ቀሪቡ መብራህርሂ ዝህብ ገንዘብን ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስተር ከም ዝኾነ ይድንግግ ኣዋጅ ቁጥሪ 648 ዝባር 2001 አንቀጽ 2 ንዑስ 22 በጀት ድጋፍ ማለት ፌደራል መንግስቲ ንክልል መንግስቲ ዝህቦ ዓመታዊ ናይ በጀት ድጋፍ ምዃኑ ዝድንግግ ኮይኑ አንቀጽ 5 ንዑስ 4 ድማ ገንዘብን ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስተር ኣብ መንጎ ዓመታዊ በጀት ፌደራል መንግስቲ ከምኡውን ቤት ምኽሪ ፌዴሬሽን ዝጸድቕ ቀመር መሰረት ንክልል መንግስቲ ዝወሃብ በጀት ድጋፍ የዳሉ ብዝተፈቐደ በጀት መሰረት ክፍሊት ይፍጽም ብምባል ይድንግግ ካብዚ ብተወሳኺ አንቀጽ 18 ቤት ምኽሪ ተወከልቲ ህዝቢ ናይ ሕድሕድ በጀት ዓመት ናይ ፌደራል መንግስቲ ኣታዊ ወጻኢ ንክልላት ዝወሃብ ናይ በጀት ድጋፍ ከምኡውን ናይ ወጻኢ ምሽፋን ዘርኢ በጀት ከም ዘጽድቕ ይድንግግ ኢፌድሪ መንግስቲ ፈጸምቲ ኣካላት ስልጣን ትግባርን ንምውሳን ዝወፀ ኣዋጅ ቁጥሪ 1097 ዝባር 2014 አንቀጽ 36 ንዑስ 2 መሰልን ግቡኣትን ገንዘብን ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስተር በዚ ኣዋጅ ንገንዘብ ሚኒስተር ተመሓላሊፎም ብምባል ዝድንግግ ኮይኑ ንዚ ኣዋጅ ብዝሰዓረ ኣዋጅ ቁጥሪ 1263 ዝባር 2014 ዝተጣየሹ ናይ ሚኒስተር ኣብያተ ዕዮ ሓደ ድማ ገንዘብ ሚኒስተር ምዃኑ አንቀጽ 16 ንዑስ 7 ዝገልጽ ኮይኑ አንቀጽ 26 ንዑስ 1 ለ ድማ እዚ ሚኒስተር በጀት መንግስቲ ፌደራል የዳሉ ምስ ተፈቐደ ክፍሊት ይፍጽም ኣፈጻጽማ በጀት ይግምግም ብምባል ተደንጊጉ ይርከብ መሳሊ ብርኪ ስራሕ ሓላፍነትን ድኻምን ዘለዎ ስራሕ ዝሰርሑ ናይ ካልኦት ክልላት መምህራን እቲ ዝጸደቐ በጀት ድጋፍ ብእዋኑ ስለ ዝተሰደደ ሙሉእ መሃያ እናተኸፈሎም ይርከብ ስለዝኾነ እውን ራብዓይ ተኸሳሲ ዘለዎ ሕጋዊ ሓላፍነት ብዘይምውፃእ ብዝወሰዶ ስጉምቲ ዝኾነ ዓይነት ፖለቲካዊ ኣመኽንዮ ክቐርበሉ ዘይግባእን ዜጋታት ሓደ ሃገር ብግልጽ ዘለዎም ሕገ መንግስታዊ መሰል ማዕርነት ዝጥሕስ ኮይኑ ተረኺብሎ ናብ ናይ ዓድናን ክልልናን መደበኛ ሕግታትን ክንምለስ ድማ ከሳሲ ንዘቕረቦ ሕቶ መሃያ መሰረታዊ ናይ ምንባርን ዘይምንባርን ሕቶ ዘልዕል እንትኸውን ኣዋጅ ቁጥሪ 314 ዝባር 2011 ዓመተ ምህረት ዝተመሓየሸ ኣዋጅ ሰራሕተኛ መንግስቲ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ አንቀጽ 10 ንዑስ 2 ዝኾነ ቤት ዕዮ መንግስቲ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ንሰራሕተኛ ወይ ንሕጋዊ ወኪል ሰራሕተኛ መሃያ ይኸፍል ብምባል ይድንግግ አንቀጽ 11 ንዑስ 1 ድማ መሓዝን ምቑራጽን መሃያ ኣብ ዝምልከት ድንጋጉ ዝኾነ ሰራሕተኛ መንግስቲ መሃዩ ክትሓዝ ወይ ክኡረጽ ዝኽእል ብዝገበሮ ስምምነት ጽሑፍ ብትእዛዝ ስርዑ ቤት ፍርዲ ወይ ማሕበራዊ ቤት ፍርዲ ብኻልኦት ሕግታትን ምዃኑ መሰረት ንዑስ አንቀጽ 1 እዚ አንቀጽ እንተዝኾኑ ብኻልእ ኣግባብ መሓዝ ይኹን ምቑራጽ ከም ዘይከኣል ይድንግግ ካብዚ ተወሳኺ 11 ንዑስ 2 ኣብዚ አንቀጽ ንዑስ 2 ንዑስ አንቀጽ 1 ለን መሰረት ካብ መሃያ ሰራሕተኛ በብወርሑ ዝቑረጽ መጠን
ገንዘብ ካብ ዝተጻረየ መሃዩ ካብ ሲሶ ኣይበልጽም ብምባል ያቕምጥ ኣብዚ ምርዳእ ዝካል ካብ ብጽሑፍ ዝተገለጸ ስምዕነት ሰራሕተኛ ወጻኢ ብዝኾነ ኣግባብ ደሞዝ መንግስቲ ሰራሕተኛ ልዕሊ 1.3 بزخون أقوى حقن محازم قادن كم زي كال قلت مجددن دنجاجة تأميتو تحادى برز سلستون بأبيات فردي بخالوت حقتات كجد زخل كونو نجرجن زي زخون عدان وفال ويدما ديسيبلين قطعت نموسان تراحي سلا زخونهم بسيل سيرفيس محادر وسرحتنيا ممهران مهايا استحازلو وي كي تخفلت عن حلو حقاوي مخنات يلن سلازو هونون زي ناي مهايا حتو بزوم لعليلوم استقلصو مخنياتات عبيت فردي قريبو سأنا كوهابلو زخئلن زقبان سلازو هونا قبو كواصا انا تقبا زي تواصا منغستاي اكل تحتاتنتو ترغاغيصو حقا فتح كوهابو زقبايو بزي مسارتن كتقالل قداماي تخصصي بجت سلازي تمدبلون አወረዳታት ክሊ ስልጣን ዘለውም መሃራን ወን በአጥታ መخفال ሐላፍነት ስለዘይብሉ በዚህ ክሱ ዛህተቱ አይኮነን ተዋይሉ በአብዛሃ ድምጽ ፍርድ ተዋይብሎ ካላይ ተሐሰሲ ናይ 17 ወርሒ መሃያ መሃራን ዝምልከት ንብር 5 ቢልዮን 493,534,614 ተሐታቲዩ ተዋይሉ በአብዛሃ ድምጽ ፍርድ ተዋይብሎም ሳልሳይ ተሐሳሲ ናይ 17 ወርሒ መሃያ ብር ዝተገለጸ ዝምልከት ናይ መخفال ግቡ አለው ተባሂሉ በሙሉ ድምጽ ፍርድ ተዋሂብሎ ስለዝኾነውን ካላይን ሳልሳይን ተሐሰስቲ በሐባርን ተናጸለን ናይ 17 ወርሒ መሃያ ብር ከፍሉ ግቡ አለውም ተባሂሉ በአብዛሃ ድምጽ ፍርድ ተዋሂብሎ ራአይ ተሐሳሲ ናይ ዘይት ሰደነ በጀት ዓመት 2014 ዓመተ ምህረት በጀት ድጋፍ ክሰድድና ተገበ ስለዚህ ሰደደ كساسين زقربو ناي كلتشن 14 عام تمرن ناي مهاران ناي كلتشن 12 ناي 12 ورحي مهايا كفليت حتو بر 3 بليون 863 مليون 691 492 بر نطبي 23 خفل زون مس حلفنا زلو سالساي تخصصي بحوارن تناصلن حلفنا تحتاتيو تبالو بمولو دمጽ ፍርድ ተዋይብሎ ካላይ ተሐሳሲ ምሳል ሳይራ አይን ተሐሳስቲ ለዚና 12 ወርሒ መሃያ በሐዋርን ተናጸል ናይ መخفال ሐላፍነት አለው ተዋይሉ በአብዛሃ ድምጽ ፍርድ ተዋይብሎ በዚህ መሰረት ስዕብ ውሳነ ተዋይብሎ ውሳነ ቀዳማይ ተሐሳሲ ብዘቀረበሉ ክሲ ተሐታትነት የብሉን ተዋይሉ በአብዛሃ ድምጽ ውሳነ ተዋይብሎ ካላይ ተሐሳሲ ናይ 17 ወርሒ መሃያ 50,720 መሃራን ትግራይ ብር 5 ቢልዮን 5 ቢልዮን 493 ሚሊዮን 534,614 ብር ናይ መخفال ግቡ አለው ተዋይሉ በአብዛሃ ድምጽ ውሳነ ተዋይብሎም ሳልሳይ ተሐሳሲ ናይ 17 ወርሒ መሃያ ናይ 50,720 መሃራን ትግራይ 5 ቢልዮን 493 ሚሊዮን 534,614 ብር ናይ መخفال ግቡ አለው ተዋይሉ በሙሉ ድምጽ ውሳነ ተዋይብሎም ራአይ ተሐሳሲ ናይ 12 ወርሒ መሃያ 50,720 መማሃራን ትግራይ ብር 3 ቢልዮን 863 ሚሊዮን 691,492 ብር ናይ መخفال ግቡ አለው ተዋይሉ በሙሉ ድምጽ ውሳነ ተዋይብሎ ሳልሳይ ራአይን ተሐሰስቲ ኣብ ቁጥር 4 ንዝተገለጸ መጠን ገንዘብ በሐባርን ተናጸል ተሐተት እዮም ተዋይሉ በሙሉ ድምጽ ውሳነ ተዋይብሎ ካላይ ተሐሳሲ ኣብ ቁጥር 3 ንዝተገለጸ መጠን ገንዘብ ምስ ሳልሳይ ተሐሳሲ ኣብ ቁጥር 4 ውሳነ ንዝተገለጸ መጠን ገንዘብ ምስ ሳልሳይ ራአይን ተሐሰስቲ በሐባርን ተናጸልን ተሐታቲዩ ተዋይሉ በአብዛሃ ድምጽ ተወሲኑሎ ወጻይን ክሳራን ዝምልከት ናይ ጠዋ አበል ብቁርጺ 1 ሚሊዮን ብር ካልኦት ወጻይን ክሳራታትን ብር 100,000 ብር ካላይ ሳልሳይ ራአይ ተሐሰስቲ በሐባርን በተናጸልን ንከሳሲ ከፍሉ ይግባ ተዋይሉ ውሳነ ተዋይብሎ
أبستمحايش كسي زلو حادشحن 393 قص شم زرزر ممران وردا مهيا متن نعسرت شعات ورحي مهيا زقلت زرزر سند أكال زفردن وسانن يتواهلو توسينو له أب يقبانين أفتات زمان تتحيزو زقرب يخون تئزاز እሺ አብዛሃና በተውሳነ ተዋሂብ ዘሎ በሙሉ ድምጽ ዝተወሰነሎ በአብዛሃ ድምጽ ዝተወሰነሎ አብቴ በአብዛሃ ድምጽ ተወሲኑ ዘሎ አፈላላይ ሐሳብ ቀርቢ ማለት እሺ ዝተፈለ ሐሳብ شمي ترى قطر حمش تتقصكو داينا كاب قدامي جبتي قبل على قدامي تخصص ملكيتو بعض حدم صيبتوها وسنه حسب بحسب سلازي تسمع مع كله افلا لي حسابي كم زي سفير له انا عالم لخاوي ناي سرحتنياتات قال كيدان سمعنا السند وي دما انترناشونال لابر اورغانيزيشن قطري 95 منغستاو كنا زي منغستاو تكال نسرحتنياتاتهم ناي زسرحلو غزي ما هيوم ناي مخفال غبو كم زلوم فرمت هاجراتون أو زوجوا هاجروا حقتات زي متكل مسارات بمقدار معرنة مثل سرحتنياتات بزخبر من جدي كوصع خمس اللون زجدد أبزل علي لوز تجلس أسند عنكت خلتن وسكلتن عنكت سلستن كاستقمت الدنجاجة تمر نواب مرد زكاليو زي ناي علم لخ ناي سرحتنياتات قال كيدان سند سمعنا الدماء إثيوبيا أو الفرامي هاجر كوينا بمسارتنا إفير حق من قستي عنكت 10 سلستن وسكلتن أول أكل حق هاجر جراس تقبلت تتكون كللاتون نظامنا علم لخ ناي سرحتنياتات قال كيدان سنر سمعنا تستقمط ومسفرتات مسرت بمقار سرحتنياتات منقستي كللن بزملكات مسلاتهم وباعتهم زقمطوا أواجات دندتات نمرحتات بموصع سرحتنياتاتن نام حدرا زركوا خوينن أو زمدايا ملكيتو أو كلنا زوصن أو سرح زركب استمحاش أواج سرحتنيات منقستي بيراو كله منقست جراي أواج قصري 13 زارك تشن 10 حدا تمرت كوينو أو ذا أواج عنكس 10 نص كلته بجلس 5 أموت أدماء زخونة بيت عيا منقستي نسرحتني ويون نحجا وكيلو أمو داتا ورحي ما هيانا ينفل قبو كم زلوا بجلس زقمتيو بمنصر العلي لو مستتقصو علماون هاجراون كللاون دنجاجتاس نابز حزنا زلنا قدام تنملس قدامي تخصصي مالتون بيرو تمرت كل التجاي نخصصت مهران مسزورهم عبيتهم قصارهم سلطنهم بوليس تمرت مس مقراصن مكتتالن حلافنت كم زلون بواننت ناي خصصت مهران مسرحي منغستا بيرو خم زغونه كسستي ابزي ناي قدامي تخصص تكال ناي منغستي سرحتنياتات نمخانم بخصص بزقره مرداتات رغاغيصيو بانصارو قدامي تخصص مولسو نخصص ناي مقصار يخون كفليت ناي مخفال حلافنت يولين كمال وصاي بمردات اقريو نخصصتي مهيا ناي مخفال يخون ناي مسرحن سرحتنيا ركب امونغوم كم زي ولو مردات اقريو بوغن كسس نزقرو مرداتا زتخلخلو غداي يكونن زقرب مرداتا زين تخوين دما قداماي تخصصي مالتون بيرو تمرت خلل تግራይ ناي كسستي مسرحاي نمخانو بخصص بزقرب مرداتا حساب سرغاغصه ካብ ናይ መንግስታዊ ውዕሊ መስርሕን ሰራሕተኛን ዝምንጩ ርክብ ከም ዘለዎ ክሳብ ሰረጋገፀ ቀዳማይ ተኸሳሲ ዋላኳ ብቐጥታ ንኸሰስ ደሞዝ ናይ ምፋል ግቡእ ኣለዎ እንተ ዘይተባሃለ ናይ ከሰስቲ መስርሓይ ክሳብ ዝኾነ ናይ ከሰስ ዝርዝር ዝሰርሕሉ ግዜን ክኽፈልዎ ዝግባእ መጠን መሃያን በጀት ናይ ምድላውን ናይ ምሕታትን ከሰስቲ ናይ ዝሰርሕሉ ዘይተኸፈልዎ መሃያ ንኽኽፈሉ ናይ ምድላውን ናይ ምሕታትን ከሰስቲ ናይ ዝሰርሕዎ ዘይተኸፈልዎ መሃያ ንኽኽፈሉ ናይ ምግባር ሓላፍነት ካብቶም ልዕሊ ኢሎም ዝተጠቐሱ ዓለማዊ ሃገራውን ክልላውን ሕግታት ዝምንጩ ሕጋዊ ግቡእ ክሳብ ዝሃለዎ ቀዳማይ ተኸሳሲ ንኸሰስቲ መምህራን መሃያ ናይ ምክፋል ግቡእ የውልን ዝበሃለሉ ሕጋዊ ሙንያ ስለ ዘይሉ ኣብዚ መዳይ ምልክቱ ብመሳርሕተይ ብኣብዝሓ ድምፂ ቀዳማይ ተኸሳሲ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ ንኸሰስቲ መምህራን መሃያ ናይ ምክፋል ግቡእ የውልን ብማል ዝሃወ ውሳነ ብሓሳብ ስለ ዘይተስማዕማዕ ከሉ ቀዳማይ ተኸሳሲ ቢሮ ትምህርቲ ክልል ትግራይ كسست ممران نايز سرح وصراحة نايز يتخفلون مايا مستم كقدامي كسع راعي استتقص تخصصتي بحوارن بتناسألن بمخان يا ونايم كفل جبو على وبزل كم مسارحتي بحساب تفلي له حزون لا صلاة يستفلي حساب له
أوصري حدن ترى أوصري سلستن استسيمنا ديانو خلاي تخصصي بخصاص نستحت تمت أنجنزب بحوارن بتناصلن مسالساي راعين تخصصتي تحت تيو كبا كلو مسارحتنا زوج هو مدمدمتا سلازي تسمع معنا لو استفلي حسابنا خمس مزجينا لنا مسرته خلاي تخصصي مسالساي راعين تخصصتي بحوارن بتناصلن تحت تخوني قبادو زمنة تخرن تلنا كلاي تخصصي أب مسو كلاي تخصص مالت بيرو تنمن فاينانس كل تجرايو أب مسو نزقروا الخصي تحت أيكون كون حلاف النتيجة اللي يلو كحيد تقاطعيون بمتكل درجة ما بحارن بتناصلن تحت نتن تفصام نزلوهم أب قداس تابعير مسرح صراحة تانيان كوينو بزحات تخصصتين النوع على حلاف النت من اللون تراجزيو لازم مسرت كلاي تخصصي أبتو بجيزة محدار تتعيش استوهاله فصام أكان منقست تخون مسرت منقست فيدرال أب كللات القازات ولو سرعات نمحنجاك زوصة أواج كتر سلسلة 250 تشعنتن شعنت 995 عام تمرد عنك 15 نسكلتها س جيزة محدار نايت خل البجت كم زصدق يدنقق إذا صدق بجت منقستي كما يمحدر زول دما محدرا منقستا فاينانس بهراو كلها منقست تجراين موسان تمحش زوصة أواج كتر سلسلة 215 كلتشحن 11 زوصة خوينو مسرت إذا أواج عنك 15 و4 سلطان تجارن بيرو أبزبل عمتاوي بجت منقستي يدالو مسرت صدق بجت كفلتي في الصنكبل بجلس دنقق خوينو زي مالت جن كلاي تخصصي أتقالي ناي منقست بجت كام مدلاون ببيت مخري وي كابينة جزء محدار صدق بجت كفلت كام مفتصامن كام محدار نحالفو أب حد أبيات عيون زول زي تخفل معايا وي كالوت كفلتات بناي وعلتو بسو بجت حيزو كفلت زفتص مالو حقا مسرح خمزيلا كاوزا واج تحستون أقراص أمر داز كاليو كلاي تخصصي ناي حموش توحي خون ناي 10 خلطة وارح نمهران توهايلو مسرت إذا أواج أطرس لسنا 15 كلتشحن 10 حدن عنكز كلته نوس شعنته عنكز كلته نوس 10 عنكز كلته نوس 27 بكابينة جزاء محدار زصدقة ويدما بفولي علمان وزف زي تخافل ما هي من قصر حتى يتوهايلو استتحاز بجت كم زلون كفليت نخيف تصم كم زخل كلا يخون ذي صدقة بجت نخالي علامة خمسة على كوعل كم زجرا خصاص بفرنا جرا رجعتن كلاي تخصص حتى تخون زخل زنورة بمنقص الصدقة بجت استوها بجنزة أي كفل انتزول نيريو نايو على بجت أب زيولون نسرح مقوله كبار بناتو وانا فصام أكل سرحت التفليوم سلسته وطرح أكل نايت جزاء محدار أو زخون الجزاء تحت زخون الحجة مسرح يلن أنت تعالى كلاي تخصصي كوعلو وصاي وإذا ما خاحجز فلفل جب أو زيولو مسكالو تخصصتي بحوارم تناصلن زحتة له حجة ومخنيات يلن بموال زي تفلي حسابنا أمزجنا لنا